3, 2, 1. Hola everybody! Dans cette vidéo, nous allons vous montrer un échantillon de notre niveau. On va parler 5 minutes chacun en anglais puis en espagnol pour vous montrer honnêtement et de manière simple notre niveau dans les deux langues qu'on est en train d'apprendre. Donc on va totalement improviser, il n'y a rien de prévu évidemment. Voilà, ça aurait aucune valeur si on était en train de lire un truc, se dire un truc à voix haute parce qu'on l'a appris par cœur, ça n'aura aucune valeur. Voilà, donc le but c'est vraiment de voir notre niveau à chaud, juste en improvisant une conversation. Si on allait en Angleterre, aux États-Unis, en Espagne, comment on pourrait se débrouiller avec les gens, à voir la prononciation, comment on parle, notre fluidité. Et donc pour voir aussi qu'on apprend les langues et de ce qu'on parle, ça vient de quelque part. On se fout pas de votre gueule quand on apprend des langues de notre côté, c'est une de nos priorités. Et c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant à faire en fin d'année, pour faire le bilan de l'année, peut-être de son évolution au niveau des langues. Et chaque année de faire ce test, de parler 5 minutes et après de voir si la prononciation, la fluidité s'améliore. Voilà, on est prêt pour commencer. Introduction, elle est assez longue. Voilà, donc ok, on va mettre 5 minutes. 3, maintenant. 2, 1. Go. Let's switch to English. So now we're gonna talk English. Okay. So now we're improvising. So what can we talk about? I don't know. What are you gonna eat just after video? What do you want to eat? We're gonna eat like legumes, broken peas, like this green lentils, green legume. We're also gonna have some rice, a lot of oil, because we want to gain muscle and we want to be in a calorie surplus. And we need to eat huge amounts of food and calories. That's true. When you want to learn languages, it doesn't prevent you from having other goals. It's not the only thing in your life to learn languages. We also want to work out and gain muscle. And it's one of the things we do in our life. And so we eat quite a lot. And alright, yeah. So that's quite a big meal. And we're going to have also yesterday's dinner, because we just didn't have it for some reason. Yeah, it was Christmas, and anyway. Yeah, and we prioritize our family for once. We didn't say no, go away. I just want to eat my Tupperware alone. No, we try to be a bit more social and spend time with our grandparents and just enjoy their presence. And that's cool. It was a cool Christmas. Hope your Christmas was good as well. So actually, I don't regret. It was a cool, cool decision. Nice. Yeah, family is important also. It's not only about gains and. So alright, we can also talk about what we did for Christmas. So I want to say something special. It was the first Christmas ever in which we offered gifts. Oh yeah. Yeah, because as we're quite young, we used to just be the children that received their toys and all their gifts for Christmas, but we never gave nobody anything. We were just receiving without giving. And this year it was now so you stop being a kid, you stop being a baby, and it's now you're old enough to give to people and. And now there is no excuse. I mean, we're almost 18 years old, so... Yeah, the goal of Christmas is not to only receive. The goal is to give and show love for family. And so it was the moment to get started with gifts. Yeah, and this feels really nice. Yeah. It feels even better to offer gifts than receiving them. The pleasure of giving is actually true. It's real. It's you have pleasure when you give even more than when you receive, actually. And if the person you see that the person you gave the gift really likes it, then it's really a pleasure. You feel good about yourself. Yeah, and I mean, then we talk about unselfishness, but I'm not sure we can call it this way, because that's a bit a philosophical question. You're thinking, okay, I'm giving something, so I'm unselfish, right? I'm altruist. I'm altruist. I'm not sure it exists. This word. Not sure about unselfish. That. Unselfish. It does. So even if it's old-fashioned, you really perhaps. Think about others. You help them. You give them something. It's not selfish, but actually, yes, it's kind of selfish if you do it because you like and you have pleasure to see them. The feeling happy. of making. Then you do it because you want that feeling, because it makes you feel happy. So you do it for yourself. You do it because you want yourself to have this feeling. And there is some selfishness in this. It's
And that's normal because we're not ants, we are selfish. That's It's how like in our we DNA. evolved. Yeah, Yeah. it's in our DNA. We evolved during millions of years. If you had to choose you die or your friend dies, it's better that your friends die so that you survive and you give your genes and your DNA to the next generation. And, It's an extreme case, but anyway, it was better apparently life. for survival. we're not. We are made and we're selfish. But anyway, How did we go from talking about Christmas to talk about about gifts, we talked about and so, about DNA and evolution? it was about gifts. Yeah. Are That's you really proud of the nice. level you got this year? How you progressed in English? Yeah. The most incredible thing is in talking, speaking. It's really the most progress. And that's what we said in another video. You can watch if you didn't about speaking, how to improve speaking. But the main advice was that really practice a lot. And not only with native speakers, you can practice with people that just want to learn language. And if it's a brother, a friend, or a real friend, or someone you really know, then it's even better that you say on a Monday we only talk English, or all the time we only talk English. It's a bit extreme, but if you want real results, do crazy action to get crazy results. And so it's another possibility. And actually, me too, I'm quite proud. We used to not be able to make sentences like fluently. We couldn't exchange at all. It was quite awkward, and we just had some vocabulary, and we could listen content, but not really produce. Yeah, we couldn't choose the We words. couldn't exchange really with people, and it was quite awkward. Okay, it's been 5 minutes, so now we can go back to Spanish. Let's measure. Let's see a sample of our Spanish speaking skills and have an idea of our level. Actually, on devrait parler français là, du coup, parce qu'on a fait. Oui, voilà, donc On est dans l'interlangue. au cas où je dis en français, on va parler espagnol maintenant pour voir. On a dit on fait anglais-espagnol, donc on va reparler 5 minutes en espagnol. Ok, on peut commencer. Voilà, on va dans le même délire, on va improviser. 3, 2, 1. Voilà. Vale, entonces hablamos español ahora. Es un poco difícil de cambiar entre inglés y español porque estás pensando en inglés y Como lo dijimos el vídeo de pronunciación. tienes tu mente en inglés y debes plap plap, es como hacer la gimnástica del cerebro, hay que prup, prup, hay que saltar entre el inglés y el español. El botón hay que Hacer clic en el haz clic en el botón botón español. Español activado. Vale, entonces podemos decir ¿por qué queremos aprender español? ¿Por qué es un idioma que aprendemos? Bueno, hay muchas razones para nosotros. Sí, claro. Hay muchas razones para yo. Claro que primero es personal, pero tenemos familia, las raíces de mi familia, De nuestro árbol genealógico. estaba en España. Nuestro padre viene Sí. de ha nacido en Andalucía. No, sí. no. Nuestro padre ha nacido en Algeria. No sé si se dice el país al norte de África. Algeria, sí. No sé. Nunca dije esta Vale, palabra pero en- nuestros abuelos, el padre de nuestro padre, nuestro abuelo, ha nacido en Andalucía, claro. Sí, Y sí. tenemos raíces andaluces y nuestros ancestros fueron españoles y nuestros abuelos incluso más ancianos fueron argentinos. Sí. Y a ver, tenemos un poco de sangre español y tenemos y también viajamos en España cada año con la familia y pasamos muy buen tiempo en Cataluña al principio del año, cuando es la primavera, vamos en Cataluña cerca de Barcelona. Sí. Y a veces, y no cada año, también en verano vamos a un camping en Cataluña, el camping, Sí, el camping de la Almeida del Mar. Almeida del Mar. Y pasamos en total 3 a 4 semanas en España cada año
Y su Antes del momento- virus, pero Sí, claro. Antes Ahora del no, virus. hace no, 2 años que fue más complicado. sí, pero, que no podemos ir ahí. pero Allá. bueno. Y, pero entonces queremos aprender idioma para hablar y disfrutar de las vacaciones, Es- hablar Entonces fue una gran razón. Sí, Sí. que las raíces y bueno, es un poco asociado y también la segunda razón es que nos gusta el sonido que produce el idioma. Nos gusta, es un idioma guapa. si nos gusta, nos parece guapo y me gusta mucho el sonido y las palabras como se relacionan la gimnástica de Es como una música, la el pronunciación. idioma. Sí, es como una En música. español, cuando está bien hablado, es como una música. Sí, sí, desde Nos siempre. gusta, sí, nos gusta oír, escuchar español. Mucho. Y fue un objetivo de hace mucho tiempo que teníamos más o menos, que tuvimos más o menos el sueño de hablar español. Ahora Sí. es casi, podemos decir que hablamos español, pero hacemos errores mucho de gramática, el pasado, las conjugaciones, eso es más difícil cuando Sí. aprendes español. Dilo en los comentarios, aprendes español y que piensas que son difíciles las conjugaciones porque el pasado, el pretérito y todo eso es difícil de saber qué forma de pasado hay que tomar, que usar. No Sí. es muy, eso no es tan fácil, pero eso es el desafío, es por eso que es interesante también. No sería muy divertido de aprender idiomas si sería demasiado fácil. Bueno, claro. Y es parte de- la última razón también es que el español no es como el swahili o el holandés. Es un idioma que es muy hablada en el mundo. Sí, Mucha gente habla español. Hay, me parece, 300 millones de hispanohablantes nativos o 500 millones. Me parece que hay mucho y entonces es un idioma, en América Latina habla español y en España también. Claro que somos franceses y entonces cuando podemos ir a España es muy útil hablar español. Y entonces son esas las razones de aprender. Nos gusta el idioma y también porque tenemos raíces en España, del lado de nuestro padre. También, claro que la otra razón es que después del inglés, el español es probablemente el idioma el más importante para el trabajo, para viajar. Es un idioma que es muy interesante de aprender. Sí. Aprenderlo es muy interesante. Vale, hace 5 minutos o 6 casi. Pasa muy rápido, pero... Allez, si passe rapidamente. A ver. Bon, bah voilà, on peut reparler français maintenant. Voilà, donc vous avez pu constater notre niveau d'anglais et d'espagnol. Il est ce qu'il est, on n'est pas du tout bilingue, ni proficient, je sais pas si ça se dit en français. Proficiency. Surtout en espagnol. Ça veut dire genre avancé, genre C1. On doit se situer entre. On est meilleur en anglais qu'en espagnol, vous avez dû le remarquer. Ouais, clairement. On est plus à l'aise. En espagnol, si on est presque B2, on arrive à avoir une conversation, mais c'est pas autant naturel qu'en anglais. Donc on est presque fluide, si on arrive à tenir une conversation. En anglais, on est plus à l'aise, donc c'est interdit entre B2 et C1, parce que C1, il faut quand même avoir beaucoup de vocabulaire et ouais, avoir une grammaire vraiment propre et aussi ouais, beaucoup de vocabulaire nuancé, avoir beaucoup de synonymes, de être précis. Donc, Ouais, avoir toutes les nuances, non seulement parler de manière correcte, mais surtout comprendre les nuances et pouvoir utiliser en fonction de ce qu'on veut dire précisément. Ça, on le fait dans pas tous les forcément. domaines, pas que Ouais. dans ce qu'on est intéressé, dans l'histoire, la science, la société, la culture, le shopping. Bon, pas comme un scientifique non plus, comme un génie, mais de manière presque assez proche de quelqu'un qui est dans le pays, qui est natif. Ouais. Voilà, donc c'est. Voilà. Franchement, on peut rater la vidéo là, elle est déjà assez longue. Bah, du coup, on vous encourage aussi à tester votre niveau. Vous pouvez dire tous les mois,
je fais un petit test comme ça, ou alors tous les ans. Mais une fois par an, c'est un bon minimum de faire un petit point sur les langues qu'on parle. Au début, c'est peut-être mieux tous les mois ou tous les 3 mois. Ouais, quand on commence une langue, voir on fait chaque des cours semaine. rapides. Donc, Voir quand on commence à parler très régulièrement, ouais. ou alors avec des cours. Chaque semaine, chaque semaine, prendre 1 minute au moins. Ça peut être intéressant parce que c'est vraiment les premières semaines où il y a une explosion, littéralement une explosion dans la fluidité. Bah, ce rendement dégressif, donc on croise de moins en moins vite. Donc à partir du moment où on atteint un niveau B2, une fois par an, on peut faire un petit check pour voir si on s'améliore ou pas. Ouais. Voilà, donc c'est tout ce qu'on avait à dire. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Et c'est tout, on vous dit à bientôt. Continue À la prochaine. Ouais. Continue d'apprendre les langues. Adios. Ciao.